Hari ini, jiwa dan naluri kita menjadi terluka pada tubuh perpisahan saat ini. Tapi percayalah teman, hati kita akan selalu terikat. Persaudaraan kita akan lebih dekat, semakin jauh tubuhmu bergerak maka hatimu akan semakin lebih dekat. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. Kami di sini mewakili angkatan seluruh siswa SMA Negeri 2 Kotamobagu, angkatan 37, untuk memberikan kesan dan pesan saya untuk para Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Kotamobagu. Kami angkatan 37 berterima kasih banyak telah memberikan yang terbaik untuk angkatan kami selama 3 tahun ini, dan untuk teman-teman terima kasih juga telah memberikan kenangan yang sangat banyak. Untuk SMA Negeri 2 Kotamobagu semoga semakin jaya, dan untuk teman-teman angkatan 37 semoga sukses selalu. See you on top 37. Angkatan 37. Maybe I'll move away. Start somewhere new. I'll let you have LA. 'Cause I took so much time to reset my life, but in just one look somebody please help me get over you. 'Cause it feels like I've been wasting my time in all the wrong places, on all the wrong faces. Nobody compares to you. Ooh.